बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं क्योंकि घर अभी पहुंचा था, लाइव गया, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि जो है ना इतना हाथ कर देंगे कि चलो सुपरिटेंडेंट का निकाला वो समझ आ सकती थी वन टाइम। जो हमारे यूडीसी हैं जिन्होंने मुबारकबादें एक दूसरों से वापस ली हैं वो भी मुबारकबादें वापस ले लें, क्योंकि समरी अभी मैंने गौर से पढ़ी है। मैं तो इनसे ये उम्मीद ही नहीं कर सकता था कि इतना बड़ा ब्लंडर और इतना बड़ा यूटर्न और जो है इस तरह का काम होगा। ये ख़ास तौर पे ऐसा काम किया गया है कि मुलाजमीन जो है हकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं। मैं वाज़े करता चलूँ कि यूडीसी का जो है ग्रेड जो 14 जाना था सूबे की तर्ज पे, उसको समरी जो अभी मैंने गौर से पढ़ी है तो वो 13 है। और अब यानी कि जब एलडीसी भी इनडायरेक्टली हिट होगा, जब 11 में जाएगा उसकी प्रमोशन होनी है तो वो 13 में जाएगा। तो मुबारकबादें वापस। इसी बहाने कम अज़ कम तमाम मुलाजमीन फिर से इकट्ठे होंगे। मैं नोटिफिकेशन वो पिछले भी शेयर कर देता हूँ, और सबरी क्योंकि अभी किसी और ने मुझे भेजी है, मेरे पास तो पहले से थी, जानबूझ के मैं शेयर नहीं कर रहा था कि अनटिल एंड अनलेस ये अप्रूव हो जाती है। तो मुलाजमीन एक दफ़ा फिर से जो यूडीसी एलडीसी भी क्लैरिकल जो मुबारकबादें ले रहे थे वो, और एक और लाइन जो इन्होंने समरी में डाली थी, क्योंकि टेक्निकल तो किसी को समझ नहीं आती, उसके अंदर है अलाउंसेस के हवाले से। अब वो होगी तो इंशाल्लाह ताला, जो मैं कह रहा था, बाद में वापस कराएंगे हम ये भी। अब जो है जी, मुझे तो अरशद भाई आप कह रहे हैं कि सो जाएं, आप क्या कर रहे हैं ये तो बताएं ना। मेरा बड़ा क्लियर कट है जी, मेस के यूडीसी एलडीसी सारे होंगे, मगर वो 11 और 13 आगे अब ये समरी अप्रूव होके आती है जो भी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर बिल्कुल जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस ले रहे हैं सूबे की तर्ज पे एक स्केल ऊपर जाएंगे। दीगर आपकी कमेटी बनी हुई है, मैं बार बार कह रहा हूँ, अपग्रेडेशन के हवाले से कमेटी बनी हुई है जी। मेस अगर सिविलियन पेड फ्रॉम डिफेंस एम्प्लॉय है तो अभी नहीं है, मगर बाद में होंगे, मगर यूडीसी एलडीसी। ताहिर गफूर असिस्टेंट जी, टाइम स्केल का इंतज़ार करें, और अगर डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस ले रहे हैं तो एक स्केल पे जाएंगे। स्टेनोटाइपिस्ट बिल्कुल डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस ले रहा है तो एक स्केल आगे जाएगा। मैं कम से कम आप साथियों के मैसेजेस का जवाब दे दूं फिर से कि समरी के अंदर यूडीसी एलडीसी के ऊपर भी जो रात समरी फाइनल की थी, ड्राफ्ट की थी, वो बिल्कुल ही चेंज है। सिर्फ एक ही वजह कि मुलाजमीन को और हुकूमत को आमने सामने लाया जाए। जी, मिलिट्री अकाउंट्स वाले भी जो सिविलियन पेड फ्रॉम डिफेंस एम्प्लॉय, एक भाई का मैसेज आया, वहाँ से डाटा सारे का सारा आएगा तो फिर होगा। आर्म फोर्सेस और ये सारे जितने भी सिविलियंस डिफेंस पेड वाले हैं, पीएम असिस्टेंट पैकेज चलें, किसी ने तो शुक्रिया अदा किया जी। जी, यूडीसी 13 है, और अब मुझे उम्मीद है कि एलडीसी और यूडीसी भी, जो पहले मुझे ये था कि एक तकसीम पैदा करने की कोशिश की है, अब यूडीसी तो निकलेगा निकलेगा, एलडीसी भी बाहर निकल आएगा। क्योंकि मगर पहले कौन सा निकलते थे आप लोग, ये आप सबको पता है कि कौन निकलता था या कौन नहीं। ये तो सूबे के अंदर हुआ हुआ था तो उसकी वजह से था, मगर 1 से 5 का जो है 2 स्केल, और वो बाकी भी सूबे की तर्ज के ऊपर है, ये जेहन में रखें जी। टेक्निकल शेक्निकल प्लम्बर नायब का से जितने भी हैं डिप्राइव्ड एम्प्लॉयज, वो सब का है। डीएचओ की 5 टायर्स प्रमोशन अप्रूव कर, मैं भाईजान इधर 3 टायर पूरे नहीं हो रहे हैं, को 5 टायर की बात कर रहा है जी। मीटर रीडर्स भी इंशाल्लाह ताला उसमें होंगे। नेशनल सेविंग वाले भी जी, इस अपग्रेडेशन के अंदर जो है यूडीसी एलडीसी, तो अब उसके अंदर भी अभी मैंने समरी पढ़ी है, ये तो मैं सोच ही नहीं सकता था कि उसके अंदर भी ये कर जाएंगे, क्योंकि बड़ा क्लियर कट ये इसके ऊपर था कि अगर सूबों में हुआ हुआ है तो वफाक के अंदर होगा। इनको नोटिफिकेशन जो है मैंने दोबारा से ला के दिए थे कि ये सूबों के नोटिफिकेशन है और इस हवाले से करना है। दुआओं में याद रखें। अब फैसला आप लोगों सारों ने करना है, लीडरशिप का ऐलान पहले से हो चुका था, अब यूडीसी भी आगे वापस अपनी जगह पे एलडीसी। जो सो गए में जहरी बात है, मेरी बेटी भी सो गई है मेरे साथ, तो मुझे भी इजाज़त दें। सुबह जाके देखते हैं चीज़ें कहाँ तक हैं। एक रिटर्न में भी मैं ज़ाहिरी बात है मिनिस्टर को भी लिखूंगा, और स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं, कि हम आपके लिए कन्वेंशन की डेट लेना चाह रहे थे, मगर इसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी करवाई जाए कि ये जो एक कमिटमेंट हुई थी
صوبے کی طرز کے اوپر اپگریڈیشن کی، اس کے بھی جو یہ کیڈرز ہیں، یہ سپرنٹینڈنٹ یا دیگر یا کیسے، مگر یہ ذہن میں رکھیں، یہ میں بڑا واضح کہہ رہا ہوں، یہ بہت اچھا ہوا ہے۔ اب تو میرا دل ہے کہ جو یہ چلے چیزیں چل رہی تھیں کہ شرکت کریں نہ، گھروں میں بیٹھے رہیں اور ریلیف مانگیں، اور پھر بعد میں کہ فیس بک پہ میرا کیڈر میرا کیڈر میرا کیڈر، یا میرے افسران مجھے نہیں آنے دیتے، یا گھر سے اجازت نہیں ملتی، یا رشتہ دار دیکھیں گے احتجاجوں میں کیا ہوگا، تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ ٹیکنیکل نان ٹیکنیکل کتنے لوگ آتے رہیں گریبانوں میں، یہ جھانک لیں۔ ٹیکنیکل نان ٹیکنیکل یہ تو صوبوں میں ہوا تھا، تو صوبے کی طرز کے اوپر جو ہے، یہ ابھی میں نے کہا تھا نوٹیفیکیشن میں وہ بھی شیئر کرتا ہوں کہ ان جو 2 صوبوں کے نوٹیفیکیشن کے تحت ہوا ہے، کون سی چیز اس کے اندر رہ گئی ہے۔ دعاؤں میں جی خانزادہ صاحب دوبارہ سے میسج کریں، آپ نے کیا میسج کیا میں دیکھ نہیں سکا۔ جی سٹور مین کا کافی اپ ہے، فیڈرل میں نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ جو ڈی آر اے لے رہے ہیں جی اسسٹنٹ 15 وہ 16 میں چلے جائیں گے، مگر اس کے اندر بھی انہوں نے جو سکیل دینے کی کوشش کی ہے، جو میں کہہ رہا تھا دودھ میں مینگنیاں ڈالی ہیں، ابھی میں شیئر کر دوں، وہ یہ ہے کہ جو 15 سے 16 میں جائے گا، وہ پرکس پریولیجز جو ساری چیزیں ہیں وہ 15 والے لے گا، صرف سکیل اس کو ملے گا۔ جو 1 سے 5 والوں کے بھی جو 2 سکیل ہیں، وہ مجھے پتا تھا کہ میں بعد میں کروا لوں گا، تھوڑی سی اس میں مشکل آنی تھی، مگر اب یہ یو ڈی سی ایل ڈی سی اور سپرنٹینڈنٹ یہ ساری چیزوں کی وجہ سے یہ انشاءاللہ تعالی کام جو ہے مجھے امید ہے کہ جلدی ہوگا جی۔ تھینک یو سو مچ، اس میسج کو شیئر بھی کرے۔ اور جو خوشیاں منا رہے تھے ایل ڈی سی تو چلے ٹھیک ہے، اس کو تو صوبے کی طرف پہ 11 مل گیا، مگر جب اس کی پروموشن ہونی ہے وہ 14 میں نہیں وہ 13 میں ہونی ہے، تو وہ خوشی نہ منائے، اس کو بھی باہر آنا پڑے گا، ساروں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، تبھی جو پرکس اینڈ پریولیجز ہیں اگلے سکیل کی وہ ہمارے بھائیوں کو ملے گی۔ تو صبح انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں لیٹر ڈرافٹ کر کے دے رہا ہوں، اور بڑا کلیئر کٹ ہوگا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اس میں انکوائری کی جائے کہ کیا کمٹمنٹس تھی، اور وہ مجھے ڈیٹیں بھی اور ای میلز بھی بہت اچھی طرح سے یاد ہیں کہ جب ہم سمریہ شیئر کر رہے تھے ادھر بیٹھے ہوئے کہ یہ ڈرافٹ کیسے کیسے ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جنہوں نے فنکاری کی ہے پولیٹیکل کمٹمنٹ کے باوجود، ان کی انشاءاللہ تعالیٰ اتنی جلدی جان نہیں چھوٹے گی۔ اگر نہیں کرنا تھا تو پھر پولیٹیکل کمٹمنٹ آ کے کرے کہ جی وہ اس شرارت کے اندر سازش ہے، تو پھر شکریہ وغیرہ ہم سے واپس لیں۔ ہمیں زندہ باد کسی کے لیے کرنا آتا ہے تو حق پہ ڈاکہ اور زیادتی کرنے والوں کے خلاف مردہ باد بھی کرنا آتا ہے، خواہ وہ میرا سکا بھائی ہی کیوں نہ ہو، کسی سیاسی جماعت۔ یہ بڑا کلیئر کٹ ہے، یہ صبح ہم لیٹر یہاں پہ جاری کریں گے، اور مجھے 100% یقین ہے کہ پولیٹیکلی تو انہوں نے کر دیا، انہیں کیا پتا کہ نیچے کیا کمٹمنٹ ہوئی ہے، تو یہ صبح لیٹر بھیج رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔